Mga madam. Code casual 750 next. This one. Zara, suot ni France. Pamain Zara mini dress. Okay, anong wait lang babe. Ano ba? Zara medium. Medium on tag mga madam. Mga 26 wait, pero maliit lang. 26 pwede na, maliit eh. Maliit yung dress, triangle. Pamain ako dito ng Zara 880. Okay? Mini lang, ganyan. Kasya yan sa small, maliit yung sizing niya. Mine Zara. Mine lang. Mine Zara. Mine Zara. Mine Zara dress size small. 880. 880 only. Small size. Zara dress. Hindi no, Ben. Okay, mine Zara mini M, pero small pwede. Code natin dito linen vest sa suot ko. Pamine linen vest. Mine linen vest for only 580. Code natin pure linen mga madam ha, pure linen. Pamine linen vest for only 580. Size ito medium din. Mine linen vest. Parang pwede mo siya ipatong lang. Ayan siya. Linen yung fabric niya. Pamine linen vest mga madam. Code natin linen vest for only 580. Sino pong gusto nito? Code is linen vest. Okay? Light beige color. Mine linen vest. Best lang siya. Ayan. Pamato. Pwede rin gawing top pag sinara mo yung button. Ayan. Pamain ako dito, tweed dress. 950. Code natin, tweed dress, mga madam. The most yung brand niya. Code natin, tweed dress, 950 only. Small lang po ha, small. Pamain, tweed vest, 950 only. Suot ni France. Mine, tweed vest, 950. Small lang, branded by The Most. The Most yung brand niya. Ganda, super high quality. Tapos soft yung tweed niya. Ganda oh. Parang mga Vera Moda din yung style. Ganda, mini lang. Code natin, tweed dress for only 880. Mine, tweed dress, branded by The Most. Okay? Oo nga, Miss Ella. May 2 days pa ako live. Miss Ella, may 2 days pa. Okay, this one. Fila. Fila line. Okay, One World brand new Fila line, mga madam. Sinong gusto? Ito. Pa-code tayo dito, brand new sweater. My brand new sweater, mga madam, for only 1,200. Pa-my brand new sweater, 1,200 only. Small to medium, kaya. Pa-my brand new sweater, 1,200 only. Okay? Ganda. My brand new sweater, 1,200. 1,200 lang, 1,200. Ano to? Jolie, Mignon. Ganda rin to, green na to. Maganda to. Italy to, ma'am. Yung green na to. Italy siya. Tapos may plate siya dito. Ganda. Pamain ako dito, mga madam, ha. Mine, 1,200 only. Brand new. Complete with tag. Small to medium carry. Kasi small naman siya on tag. Pamain ako dito ng mine, red sweater or brand new sweater, 1,200. Okay? Brand new sweater, 1,200 only. Next tayo. Oh. Italy, Jolie Mignon, Italy. Ay, Italy. Japan pala to, sorry. Hindi pala siya Italy. Japan pala siya. 14,800 yen. 14,800 yen, mga madam. Ang lambot ng tela, sobra.
Sobrang labot ng tela nito. Okay, code natin dito, mine green top. Code natin, ang ganda mga madam. Mine green top, size is, wala, nakalagay F. Free size. Pero small to medium, pwede na. Pamine ako dito ng green top, super lambot ng fabric. Mine green top for only 750. Ganda yan. Mine green top, hindi, ano lang yan, medium. Sinukat ko yun, yung maliit lang size niya. Pamine green top, mga madam. Okay, may plate pa siya dyan. Mine green top for only 750. Brand new po ha, brand new Japan. 14,800 yen siya. Complete with tags. Mine brand new. Okay, green. 750 lang. Lisa, 1380. 1380 sis. Yes. Oo. 138. Mine top. Mine dress. Medium size. Ayan, branded by Zemir. Pamine dress mini. Medium lang yan, mama. 27-28. Code natin dyan, mini. Mine mini dress, mga madam. Code natin, mini for only 880. Mine mini dress, 880 lang. Ganda niyan, embroidered. Mine mini dress, 880 only. 880, mga madam. 880. Dito? Oo. Mine dress 880. Medium size. Mini dress. Mini dress. Mini dress. Mine mini dress size medium. 880 only. Ganda yan. Ganda yan eh. Sinukat ko rin yan. Maganda rin siya. Ano yan? L yan on tag. Pero yung body niya M lang. Pamine ako dito vest top. Brand new po siya. Complete with tags. Pamine vest top, mga madam. Maganda. Very casual. Oh. Mine vest top, mga madam, for only 580. Pamine vest top. Ano siya? Large siya on tag. Pero ang body niya is medium lang. Large siya on tag, pero yung body pang medium lang, mga madam. Maliit. 27, 28. Pamine vest, brand new. Ayan siya. Complete with tags. 580. Pag gusto nyo. Mine vest, 580. This one also. Ganda rin ito. Gold yung mga ano niya. Oh. Button niya, mga madam. This one, sinong gusto? Medium din to. Ito small. Vest. Kanino? Kay Ma'am Ella. Wait lang. Okay, vest top kay Ma'am Ella. Yours. 580.